नमस्कार बंधुगण जदि आपण माने चाहुचंती आपण मानकर भाग्य आपणकर साथ दऊ आउ आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत हो जाऊ आपणको घरे सदा सर्वदा धन धान्य रे परिपूर्ण रहू चाकरी रे एवं व्यापार रे उन्नति हो समस्त ग्रह पीड़ारू आपणको मुक्ति मिली जाऊ तेबे आपण निश्चय रूप रे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा जे पवित्र राखी पूर्णिमा दिन केउ जगार 7टी कौड़ी बांधी देबे जहा द्वारा आपणकर भाग्य चमकी उठिबो आउ आपणकर बंद हो जाइथिबा भाग्यर ताला मध्य खली जिवो एवं आपणकर जेकोसी कार्यरू आपणको सफलता मिल पारु नाही सेही कार्यरू मध्य आपणको सफलता मिलिबाको लागिबो सबु क्षेत्र रे मध्य आपण निश्चय रूपे जययुक्त लागिबे तेबे चलंतु बंधु माने जेकोसी पूर्णिमा तिथि ताहा माता लक्ष्मी को समर्पित अटे तेबे एही वर्ष पवित्र राखी पूर्णिमा रे विरल महासंजोग गुड़िक हेबाको जाउअछि 150 वर्ष परे एही संजोग घटिया पई जाउअछि जेउ कारणरू एही दिनटी बहुत ही पवित्र रहुअछि तेबे एही दिन रे जदि आपण एही गोटिए काम को करि दउछंती तेबे आपण देखिबे निश्चित रूपे आपणकर भाग्य आपणको साथ देबा को लागिबो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर अशेष कृपा दृष्टि आपणको मिलिबो एवं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णुंकर कृपा दृष्टि आपणको उपरे सदा सर्वदा लागी रहिथिबो कारण एही समय गुड़िकरे माता लक्ष्मी अनेक प्रसन्न मुद्रा रे रही थांती जदि आपण एही समय रे जेकोसी भी उपाय जेकोसी भी काम गुड़िक करि दउछंती तेबे माता लक्ष्मींकर अशेष कृपा दृष्टि आपणको उपरे लागी रही थाए एवं एहा द्वारा आपणको घरे केबे भी अन्न धनर कमी होई न थाए तेबे बंधुगण आजिर एही भिडियो रे मु जे उपायटी कहिबी जदि आपण सही उपायटी को एही पवित्र राखी पूर्णिमा रे करि दउछंती तेबे आपणकर भाग्य बदली जीवो एही उपायटी बहुत ही सहज अटे किंतु एहार काम बहुत ही अधिक एही उपायटी बहुत ही चमत्कारी उपाय अटे तेबे एही उपायटी को एही राखी पूर्णिमा दिन आपण निहाती प्रयोग करि नियंतु देखिबे निश्चय 100% लाभ आपण को मिलिबो तेबे बंधु माने कौड़ी समुद्र मंथन समय रे उत्पन्न होइथिला एवं कौड़ी सहित माता लक्ष्मी मध्य समुद्र मंथन समय रे उत्पन्न होइथिले एथिपई कौड़ी को समुद्रर पुत्री एवं माता लक्ष्मींकर भौणी बोली मना जाई थाए कौड़ी मध्य शंखर गणना रे आसी थाए तो बंधु माने आजिरो एही भिडियो रे आमे जानिबा आपण 7टी हलदिया कौड़ी को नहीं एही पवित्र राखी पूर्णिमा दिन आपण एही उपायटी को निश्चय रूप रे करंतु आपणकर भाग्य बदली जीवो जेउठारे आपण को गोटी भी टंका मिलु नथिला बा मिलुथिला सेही ठारे आपण को अधिक मात्रा रे धन प्राप्त होई पारिबो आपणकर जेकोसी इच्छा पूर्ण करिया पई धन प्राप्ति करिया पई कौड़ी आपणकर मार्गदर्शन करिवो कौड़ी कौनसी प्रकारर साधारण जिनिस नुहे यह बहुत ही शक्तिशाली जिनिस अटे एहार प्रयोग करी केते मनुष्य माने मध्य आज भी धनवान होई सारिछंती केते लोक माने भिकारी रु धनवान होई पारिछंती केवल एही कौड़ी को प्रयोग करी एही जेउ कौड़ी होई थाए ताहा बहुत बेसी पावरफुल होई थाए बास केवल आपन को एहार प्रयोग ठीक भाबरे करबा को पड़िबो तो आज मु आपण को एही कौड़ी विषय रे एहार चमत्कारी प्रयोग कहिबी जहा को आपण एही पवित्र राखी पूर्णिमा दिन प्रयोग करी एहार फायदा आपण उठाई पारिबे तो आसंतु जानिबा तेबे बंधुगण प्रथम प्रयोगटी होउछि आपण प्रथमे गोटिए हलदिया कौड़ी नियंतु एवं गोटिए हलदिया कपड़ा रे सेही कौड़ी को भलो भाबरे बांधी दियंतु कौड़ी को बांधी सारिला परे सेही कौड़ी को आपण को घरर झाड़ू रे बांधी दियंतु एहा को निहाती मने रखिबे आपण आपण को घरे जेउ झाड़ू को प्रयोग करूछंती सेही झाड़ू रे ही आपण सेही कौड़ी को बांधिबे आपण माने कोन पई झाड़ू रे
କଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିବେ କାହିଁକି ନା ଝାଡ଼ୁକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଝାଡ଼ୁରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଘରର ଯେଉଁ ବି ଜାଗାରେ ଏହି ଝାଡ଼ୁରେ ସଫା କରିବେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ସଦା ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ 3ଟି କଉଡ଼ିକୁ ଗୁନ୍ଥି କରି ଗୋଟିଏ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ମାଳାଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଗୋମାତା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି କଉଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଜିନିଷ ମାଗିବେ ତାହା ଗୋମାତା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନିହାତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଲାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା କଉଡ଼ିକୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପିଲାକୁ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଉଛି ଏହାକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁନେରି ନେବେ। ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ନେବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ସେହି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକର ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ହଜାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରୟୋଗଟି ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫଳଦାୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ି ନେବେ। ସେହି 7ଟି କଉଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମାଳାଟିକୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଉଡ଼ି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଧନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ପଇସା ମିଳିଯାଏ। ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବାର ଲାଭ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂରାପୂରି ବଦଳିଯିବ। ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ମହା ଉପାୟ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।